তো চলো সবাইকে নমস্কার জানাই। আর মনে হয় আপনারা ভালো থাকবেন। আর কাজের ভিডিও আমরা দেখলে কি কেমন ভাবে আমরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বারে আমরা ডিটেলে জানলি। তো আজের ভিডিও আমরা কি জানবো কি মতলব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ব্রাह्मण लिपि और ख्रोष्टी लिपि जोटा माने अंदर की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास चैप्टर हमरा आज थर्ड बिंदु हमरा आज पढ़बो ओर पर जानकारी देबो। तो चलो एक बार वीडियोটা का स्टार्ट आगु हमरा के আপনাকে जानकारी দিয়ে দেবো কি अगर যদি हमारे यूट्यूब चैनल আপনি নতুন থাকেন তো আমাদের यूट्यूब চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট জরুর করে बताবেন যে আমাদের লোকাল ক্ষেত্রে ভাষার আমাদের টিচিং ক্লাসের আমাদের ভিডিও আপনাকে কেমন লাগে। তো চলো একবার আমরা আজের टॉपिकर थर्ड बिंदु हमरा आज चर्चा करब। तो थर्ड बिंदु था की बता से कि हमर आज की बोले कि राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास चैप्टर सेकंड ले आज जैसे कि अंदर तथा ब्राह्मण लिपि और ख्रोष्टी लिपि यानी ब्राह्मण लिपि और ख्रोष्टी लिपि की बता से कि 1830 ईस्वी पहला टॉपिक बता से वह समझ में एक की बता से कि यार एक दूसरा टॉपिक अभिलेख और सिक्का यानी अभिलेख और सिक्का का ही कि ब्राह्मण और ख्रोष्टी दोनों मेल मिलाकर की होय छै था अभिलेख और सिक्का। वह समझ में तीन नंबर टॉपिक आज हमरा की पढ़ता है कि जेम्स प्रिंस जे राजा छिलो राजा की नाम छिलो प्रिंस डसिस नाम छिलो 1830 यानी पहला टॉपिक 1830 दूसरा टॉपिक अभिलेख और सिक्का और चौथा टॉपिक की पढ़ता है था जेम्स प्रिंस यानी राजा के छिलो। तो आज एरকম ভাবে আজ আমরা কি আছে কি ব্রাহ্মণ লিপি আর খ্রোষ্টি লিপির বারে আমরা ডিটেল আপনাকে ভিডিও নিয়ে আসছে। তো এই আখির ব্রাহ্মণ লিপি যেটা 1830 আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাতাছে यानी 1830 আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভিতরে কি ছিল কি मतलब 1830 ईस्वी है ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের ভারতবর্ষে কি রকম উহার ধীরে ধীরে উহার বিস্তারটা বাড়লো। আর ব্রাহ্মণ লিপি যেটা আমাদের কি হিন্দু ধর্মের यानी सनातन धर्म में ওটাকে प्रोवाइड करे आटा की है कि ख्रोष्टी लिपि यानी दो प्रकार के लिपि था हमरा के देखे पाए छिलो। और ये दो लिपि जानकारी हमरा काई मिले छिलो। दूसरा नंबर टॉपिक की बता है कि अभिलेख और सिक्का यानी सिक्का आगेकार सिक्का गेले कि लेखा छिलो कि मतलब गोल आकार सिक्का रास्तो और अभिलेख माने कि कुछ तामपत्र लिखा থাকতো कि मतलब ওটার जानकारी বারে দেখা থাকতো कि 1830 इंडिया कंपनी ब्राह्मण लिपि और ख्रोष्टी लिपि बारे माने केमन की ज्ञान আছে সেরকম আর কি मतलब শিক্ষায় পুরো ডিটেল দিয়া আছে कि ডিটেলে মানে শিক্ষাটার রাজা কোন রাজা অর্থাৎ প্রিন্স চিন বলা আছে कि प्रिंस दासिस है ना प्रिंस दासिस राजा की এটা মানে চিহ্ন বলা আছে কিসে ব্রাহ্মণ লিপি আর খ্রোষ্টি লিপির শিক্ষায় আর অভিলেখে। তো এরকম আজের ভিডিওটা আপনাদের চলতে নিয়ে আসা ছিল। তো মনে হয় এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো নিশ্চয়ই লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে জানাবেন যে আমাদের ভিডিওটা আপনাকে কেমন লাগে। আর ওটার সাথে সাথে আমাদের লোকাল ক্ষেত্র ভাষার যদি আপনি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আপনি নতুন থাকেন তো ইউটিউবে যাই করে जरूर সার্চ করবেন ইউটিউবে পেজ লেআউটে কি আর দেশি ভাষা ক্ষেত্রে ভাষা টিচিং ক্লাसेस আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে আপনি প্রত্যেক ভিডিও শর্টস ভিডিও চাই লং ভিডিও আপনারা কাছে মিলে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই আমরা সমাপ্ত করি। তো মনে হয় আপনাকে ভালো লাগে। জয় ঝাড়খণ্ড।